अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म होने में अब 48 घंटे का वक्त रह गया है। इमरान खान की कॉल, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक शामिल है, जिसमें समंदर पार पाकिस्तानियों को फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजने से डिस्करेज करने की तहरीक शामिल है। इस तहरीक को लेके इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत किस कदर परेशान है, इस बात का अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमती वसातत से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ऑफर कर दी है। ये ऑफर क्या है, मुज़ाकरात किस स्टेज पर पहुंचे हैं, मुज़ाकरात का मैंडेट किसके पास है और इन मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकल सकता है, तमाम तर डिटेल्स इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त उसकी रूबरू थी, जिसमें ये पूरा जोर लगाया गया कि बुशरा बीबी की जमानत कैंसिल हो जाए। लेकिन अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं कि अगर बुशरा बीबी दी गई जमानत का गलत इस्तेमाल करती हैं तो ट्रायल कोर्ट भी उनकी जमानत कैंसिल कर सकती है। यानी कोई भी जो मुलजिम है, अगर उसको जमानत मिली है, वो बेल पे है और वो बेल का नाजायज इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल करता है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी बड़े फॉरम पे आने की जरूरत क्या है, जो ट्रायल कोर्ट है वो भी जमानत को कैंसिल कर सकती है। तो इस तरह से ये दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है या निपटा दी गई है और बुशरा बीबी की जमानत, ये जो तोशा खाना पार्ट 2 है, उसके अंदर कायम है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ गुज़श्ता रात से ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि वो 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जो इमरान खान साहब ने तश्कील दी थी, उसकी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई है। और कल क्योंकि नेशनल असम्बली का सेशन भी था और ये कहा गया कि स्पीकर चैम्बर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई है। और इस 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की शहबाज शरीफ से मुलाकात में जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, या इस हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस मुज़ाकराती कमेटी को सुना है या बराह रास्त उन्हें इंगेज किया है। इस पर कुछ ही देर के बाद असद कैसर साहब, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, असद कैसर साहब ने इस खबर की तरदीद कर दी कि शहबाज शरीफ से उनकी स्पीकर चैम्बर में कोई मुलाकात हुई है। उसके बाद ये सवाल ज़रूर सर उठाने लगा कि कौन है जो इन मुज़ाकरात की खबरें फैला रहा है। यानी अगर ये खबर झूठी है तो फिर तो प्रोपेगेंडा है, फिर रूमर है, फिर अफवाह है। अगर ये अफवाह फैलाई जा रही है तो कहाँ से फैलाई जा रही है और फिर इससे क्या मकसद अचीव करना मकसूद है? क्या ये मकसद अचीव करना है, ये बताना है, परसेप्शन बिल्ड करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि हम हुकूमत के साथ बैठेंगे नहीं, या इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, वज़ीर आज़म को मानते नहीं है, वो उसी वज़ीर आज़म के पास अपनी विपता लेके, अपने मसाइल लेके, अपनी दर्द का दरमा लेके वहाँ पर पहुँच गए हैं। इससे ये परसेप्शन बिल्ड करना था, यानी बताना था कि ये तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, हुकूमत से मदद की भीख माँग रहे हैं। तो क्या ये खबर फैलाई गई? क्योंकि असद कैसर साहब ने तो इसकी तरदीद कर दी और लगता यही है कि हुकूमती साइड से ये खबर फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हुकूमत से मुज़ाकरात चाहते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ मामलात क्या है? अ, 3 स्टेटमेंट्स, या यूँ कह लीजिए, ज़ाहिर है बॉडी लैंग्वेज से, उनके स्टेटमेंट से, बयानात से बहुत कुछ छलकता है। शिबली फराज साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुल्क इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मुज़ाकरात की बाहर कैफ बाहर तो और ज़रूरत है। बैरिस्टर गौहर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मुज़ाकरात की ज़रूरत है, और बैरिस्टर गौहर की तो बॉडी लैंग्वेज से देखा जा सकता है कि कल जो फैसल वोडा से उनकी मुलाकात हुई पार्लियामान की राहदारी के अंदर, बावजूद इसके कि फैसल वोडा जिस ज़बान का, जिस लबो लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहते हैं इमरान खान अपनी बेगम को, अपनी अहलिया को, साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी को तलाक दे दें, और बैरिस्टर गौहर उनसे खुशगपियाँ कर रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं, मुसाफा नहीं सिर्फ हो रहा बल्कि बगलगीर हो रहे हैं और मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, सपोर्टर्स खासे परेशान हुए, आग बगोला हुए कि एक शख्स आप के ऊपर जो है वो ताक ताक के हमले कर रहा है और खान की अहलिया से मुतालिक ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल कर रहा है और पब्लिक डोमेन में कर रहा है, और आप जो है उसे गले लगा रहे हैं, आप मुस्कुराहटों का तबादला कर रहे हैं, तो क्यों आप लोगों को, आम वर्कर्स को, सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं? ये तनकीद का रुख बैरिस्टर गौहर की जानिब रहा और बैरिस्टर गौहर भी ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इसके अलावा उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट भी है। वो भी ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। उनसे पूछा गया, भई ये मुज़ाकरात खलाई मखलूक से होने चाहिए, फ़रिश्तों से होने चाहिए या किसी और से होने चाहिए? अब इसके ऊपर भी आएँ-बाएँ-शाएँ उमर अयूब साहब करते रहे।
پھر یہ اسٹیٹمنٹس ایسے ہیں جو ظاہر ہے مذاکراتی کمیٹی کے لوگ کون ہیں اور ان کی باڈی لینگویج اور ان کے اسٹیٹمنٹس کیا ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو لوگ اس وقت شامل ہیں یا لیڈ کر رہے ہیں مذاکرات کے معاملے کو وہ بھی کہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز بن کے بات کرتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ شاید ان کی وساطت سے ظاہر حکومت کے ساتھ تو وہ ان لائن ہے ہی, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے میں ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دینے چاہیے تاکہ معاملہ فزل آؤٹ ہو جائے اور حکومت کے ساتھ آپ جا کے بیٹھے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے یہ چاہتی ہے کہ حکومت کی طرف ان کو ریڈائریکٹ کیا جائے تاکہ ان کے اوپر یہ امپریشن نہ بنے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں کو پولیٹیکل انٹرونشن کر رہی ہے, مداخلت کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ بات انہی سے ہوگی, اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوگی, جو طاقتور ہے انہی سے ہوگی. لیکن یہ مذاکراتی کمیٹی تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ بات کسی سے بھی ہو سکتی ہے, حکومت سے بھی ہو سکتی ہے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کا مینڈیٹ حکومت کو دے دیا ہے؟ کیونکہ اگر حکومت کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ ہوگا تو تبھی کو بریک تھرو ہو سکتا ہے. لیکن حکومت ظاہر ہے چارج شیٹ ہی حکومت کے خلاف ہے. وہ 9 مئی کا معاملہ ہو, 26 نومبر کا معاملہ ہو, فارم 47 کا معاملہ ہو, اسیران کی قید کا معاملہ ہو, تو حکومت تو اپنی لیجٹمیسی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتی. ہاں لیکن اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, گزشتہ روز ان کی پارلیمان کے فلور پہ تقریر دیکھی جائے تو اس سے لگتا یہی ہے. انہوں نے جو کہا کہ جی ہمیں شناختی کارڈ دکھا دیں, ہم تحقیقات کرا لیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جا کے تحقیقات کرائیں گے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے, کس کی گولی سے شہید ہوئے. تو حکومت کسی نہ کسی جگہ پر لگتا یہ ہے ان سے بھی کہ وہ لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس سارے معاملے کو اگر سبب کیا جائے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان کی دی گئی ڈیڈ لائن میں, کیونکہ 48 گھنٹے باقی ہے, معاف کیجیے گا, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کر لیا جائے, انگیج کر کے وقت کو گزارا جائے. ہاں اب اس کے اندر ظاہر ہے جو دو مطالبات ہیں 9 مئی اور 26 نومبر والے اور اسیران کی رہائی والے, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ حکومت سے ہونے والے مذاکرات سے کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سطحی سے مذاکرات ہیں, یہ اس سے کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا, یہ ڈیسائسو نہیں ہوگے, کنکلوسیو نہیں ہوگے, یہ سطحی سے مذاکرات ہیں. ایون ان کا مطالبہ عمران خان کی رہائی بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا دے سکتی ہے, کتنے پہ راضی ہوتی ہے. کیونکہ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا تھا نا کہ آپ پر فہرست دیں, ہم اسیران کی جو رہائی ہے اس کو بھی ممکن بناتے ہیں. تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے حکومت کو کوئی نہ کوئی ایک شرط ماننی پڑے گی. وہ لگتا یہ ہے کہ حکومت کے قریب تر اسیران کی قیدی جو اسیران ہے, جو قید ہے, ان کی رہائی موجود ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم کوئی نہ کوئی بریدنگ سپیس ملے. دوسری طرف حکومت کے اپنے لوگ ہیں, جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حکومت تو ہمیں زبردستی دی گئی, یہ زبردستی میں دی گئی حکومت ہے, ہم حکومت لینا نہیں چاہتے تھے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت دی, عدم اعتماد کی تحریک اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی, جنرل باجوہ لے کے آئے. اب ایسے موقع کے اوپر آپ خود اپنی حکومت کو چارج شیٹ کریں, آپ حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے اگینسٹ ہی کاروائی نہ کی جائے, بلکہ کورٹ مارشل کی کاروائی جنرل باجوہ کے اگینسٹ بھی کی جائے جو عمران خان کا بیانیہ ہے. تو اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں, اپنی ہی حکومت اور اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ پر چارج شیٹ اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں, اور حکومت اس کو لے کے بھی خاصی پریشان ہے, پھنسی ہوئی نظر آتی ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.